عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم تصحيح ديال فرض في مادة اللغة الفرنسية المرحلة الرابعة اللي كنا طرحناها شحال هادي. اليوم غادي ندوزو التصحيح ديال نقراو لو تكست. غنديرو اولا compréhension de l'écrit. نقراو لو تكست. pendant les vacances de l'été خلال عطلة الصيف أحمد وكريم vont à la plage de Sidi Bouzid à Île Jadida. أحمد وكريم مشاو لا بلاج ديال سيدي بوزيد اللي كاين في جديدة. أحمد ناج وكريم construit un barrage de sable. أحمد كيعوم وكريم كيصنع واحد البراج بالرمال. à 7h du soir il revient à la maison. مع 7 العشية رجعوا للدار. Elles ont passé de très beaux moments ensemble. دوزوا واحد النهار زوين بيناتهم. Ils ont acheté des glaces, شراو لا glace, et un ballon avec lequel elles ont joué avec d'autres garçons. شراو واحد الكرة باش يلعبوا هما والأصدقاء ديالهم. نلعب les questions. Choisis un titre convenable au texte. هنا ما بين هاد الخانات غادي نختاروا العنوان المناسب. à la plage, dans la forêt, à la piscine. هنا إلا لاحظنا أنهم هما في لا بلاج دونك غنختاروا هاد غنكوشيو هاد لاكاس ديال à la plage. هنا suivant deuxième question. comment s'appellent les deux garçons؟ اش سميات هاد لي غارسون اللي كاينين في التكست؟ كريم وأحمد. Karim et Ahmed. La troisième question. Que construit Karim? أشنو بنى كريم؟ هنا كريم construit un barrage de sable. La quatrième question. À quelle heure revient-il à la maison? Il revient à 7h. Il revient à la maison à 7h. Cinquièmement, réponds par vrai ou faux. Ahmed et Karim vont à la piscine. Naya, واش vrai ou la faux? Donc, هنا faux. Elles ont acheté des glaces et un ballon. هنا vrai. هنا أسئلة سهلين في المتناول. أحمد ناج dans la mer. vrai. هنا سالينا لي كيستيون ديال لا كومبريهنسيون. ندوزو لي كيستيون سويفون. هنا نمرو ليكسيك. كلاس سولون لو طابلو لي مو سويفون. هنا غنرتب فيها الطابلو اللي عندنا. هاد لي مو اللي عندنا واش انيمو ولا بواسون ولا انسيكت ولا اوبجي، واش حيوان ولا حوت ولا حشرات ولا اشياء. هنا إنفاش نضيفوها الخانة ديال
les animaux. Là, une vache. Une vache. Un stylo. C'est un objet. شيء. La truite, poisson. L'abeille, insecte. Insecte. La sardine, poisson. Un mouton. C'est un animal. La fourmi est un insecte. L'araignée, c'est un insecte. La coccinelle, c'est un insecte. Coccinelle, une chèvre. La table, un objet. L'armoire, c'est un objet. مراية. Le cheval, animal. La mouche, c'est un insecte. هذا هو طابلو. ندوزو لي كاستيون سويفون. هنا كومبليت. ان موين دو ترونسبور مارين، يعني واحد وسيله نقل بحريه. غادي نختارو باطو مثلا. هنا موين دو ترونسبور ايريان، جوي، وسيله نقل جويه. افيون، ان افيون. un moyen de transport terrestre أرضي. هنا غادي نختارو طاكسي ولا تران. ان تران، ان تران. سي تو. سالينا هاديك سيت. ندوزو هنا اون باسي à l'orthographe. complète en ou en. هادي كتعني لو سيجي وهادي راه لو فيرب افوار. هنا عندنا en regarda. خاصنا لو سيجي en regarda. en regarda le match à la télévision. هنا عندنا لو سيجي لي بارون، يعني هنا غادي نكملو ب لو فيرب افوار en ent.
une belle maison. Le soir, fais les devoirs avec les élèves. هنايا ONT. De belles écritures. La deuxième question. Non. Deuxième question, recopie et complète avec C, le verbe être ou C. Non, regarde, elle dit que tu connais le nom. Non, non. Pluriel, donc elle dit su, non. Parasol et sambo. C'est important. Non, c'est le verbe être. C'est important, je dois trouver clé. Non. Relié avec une flèche. Non. Non. Les pronoms personnels nous, vous, elle. Donc, comment dire les phrases. Elle allait à la plage. Pouvez partir maintenant. Sommes allés en voyage. Non. Je relie avec non, nous sommes. Non. Vous pouvez partir maintenant. Là, il y allait à la plage. Là, j'entoure le groupe nominal sujet. غادي نسطر على le groupe nominal sujet. هادي هنا ناخدو لون مغاير غادي نسطرو على هذا هو le groupe nominal, les voyageurs. Là, la deuxième phrase, il vient dans les petits villages. Groupe nominal ou elle. Deuxième question, souligner le groupe verbal. يعني هنا غادي نسطرو على le groupe verbal. هنا le train glisse sur les rails. حنا نقلبوا على le verbe هو glisse. Donc, on s'attend من glisse jusqu'à la fin de la phrase. Telle la fin de la phrase. Les élèves manipulent l'ordinateur et l'imprimante. Donc, le verbe manipule. On se donne les notes de la fin de la phrase. C'est le groupe verbal. La troisième question, complétée par le groupe nominal complément suivant. On complète par le groupe nominal complément suivant. Ma grand-mère, les trains confortables. Et là, je visite ma grand-mère. Ma grand-mère, les voyages aiment, المسافرين يحبون les terrains confortables, les trains confortables. Les trains confortables. Point. Quatrième question, indiquez le groupe nominal complément. Tu viens avec moi. Là, indique le groupe nominal complément. Tu viens avec moi. نسطر عليها. Tu viens avec moi. هذا هو le complément. Le groupe nominal complément. Tu joues avec ton camarade. Avec ton camarade, il y a le groupe nominal complément. Deuxième la question, cinquième question.
devons réduire cette phrase. يعني أننا نختصر هاد الجملة. Nous invitons vos parents la semaine prochaine à la fête. يعني التلخيص ديالها وهو هنا في التلخيص خاصنا نحتفظوا ب le sujet, le verbe et le complément. Nous invitons vos parents, par exemple. Nous invitons vos parents. Point. هذا هو la réduction ديال هاد la phrase. ندوزو la conjugaison. هنا mis au présent les verbes entre parenthèses. Nous pouvons voyager seuls. Pouvons voyager seuls. Il veut reposer. Vous reposez. Je fais mon travail. Mon travail. Il dit. Non, il dit. Ils font. Je veux sauter ce mur. Sauter ce mur. Les nuages peuvent donner de la pluie. On a relié une flèche. Nous vient de nettoyer leur classe. Va glisser sur les rails. La déterminaison, nous terminaison. Nous allons soigner les malades. Nous allons soigner les malades. Il vient de nettoyer. هنا ENT راه كتعني L. هنا ENS كتعني nous. Et va glisser sur les rails. Là, tu viens jouer avec ton camarade. Là, le train va glisser sur les rails. إلى هنا كونوا سالينا تصحيح ديال فرض مادة اللغة الفرنسية المرحلة الرابعة لمستوى الرابع ابتدائي. أتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش تابوناو عندي في لاشين وتدعمونا بلي لايك باش يوصلكم كل جديد والسلام عليكم.